अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। आज हम फिर जिक्र करेंगे। इंशाल्लाह हम 500 बार अल्लाह बोलेंगे, फिर 500 बार तोयनी, फिर 500 बार आदोनाई, फिर 500 बार राम, फिर 500 बार एक ओमकार। वैसे ही जब हम मुख्तलिफ ज़बानों में अल्लाह का नाम लेते हैं तो फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में मोहब्बत बढ़ जाती है। इसीलिए हम सिर्फ अल्लाह या सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि 5 ज़बानों में अल्लाह का नाम लेते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह का कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मेरा तजर्बा भी है और मुझे बताया भी गया है कि जब हम मुख्तलिफ ज़बान में मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो अल्लाह के नाम मौजूद हैं वो बोलते हैं तो फिर इसमें बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो आप अगर मेरे साथ बोलना चाहते हैं बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशी मिलेगी सबको इंशाल्लाह। सबको फ़ायदा मिलता है अल्लाह के नाम में। अल्लाह 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah.
اللہ 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 Allah 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 اللہ خوش رہو اللہ مالک ہے اللہ پھر ہم لیں گے توئنی یہ ایک دوسرے سیارے کے زبان میں اللہ کا نام ہے توئنی کا مطلب رحیم ترین Toyni, 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 toini, 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 toini. Toini, 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 toini. Toini, 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 toini. Toini, 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 toini. Toini, 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 toini. Toini, 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 toini.
Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Allah, Allah, Rahman, Rahim, Toyni, Rahman, Rahim, Rahim, Tarim. फिर हम बोलेंगे हिब्रू ज़बान में अदोनाय. अदोनाय का मतलब सिर्फ है खुदा, मालिक, अल्लाह. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai.
Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. अल्लाह मालिक, अल्लाह एक ही मालिक है सबके. फिर हम बोलेंगे राम. राम का मतलब है अल्लाह ताला जो हमेशा खुश रहता है. राम 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 Ram 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 Ram
Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram और फिर एक ओमकार का मतलब सिर्फ है एक ही खुदा है, एक ही मालिक है, एक ही अल्लाह है, सब का मालिक एक एक ओमकार 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 एक ओमकार
एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार एक ओमकार ओमकार एक 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 ही मालिक है, एक ही खुदा, एक ही अल्लाह। बड़ी खुशी है अल्लाह के नाम में। अच्छा, देखेंगे किसी के कोई सवाल है। अब्दुल्ला खबर कहता है, and peace, many and blessings be upon you, automatically translated। अच्छा, अब्दुल्ला खबर साहब ने बताया होगा बस कि सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड होता है। अब्दुल्ला खबर कह रहा है, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, शायद कोई, अच्छा, आमिल हुसैन बाजी, ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? मैं अल्लाह के नाम ले रहा हूँ, मुख्तलिफ ज़बानों में जिक्र कर रहा हूँ। मोहम्मद जाहिद चौधरी, प्लीज़ प्रे फॉर अस या मालिक। मोहम्मद जाहिद चौधरी साहब पर रहम फरमा, सब पर रहम फरमा। खादिजा जाहिद, माशाल्लाह। खादिजा जाहिद जी, अगर आप अभी तक सुन रही हैं, मैं बहुत खुश हो गया था जब आपने बताया था कि आप जो यहूदियों के रोज़ाना जो दुए हैं वो भी आप सीखना चाह रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि यही है, मुझे बताया गया है, यही है आलमगीर अमन का तरीका है, मुख्तलिफ ज़बानों में अल्लाह का नाम और दुआ करना साथ ही। तो मैं बताऊंगा बाद में
پوری بات، لیکن ابھی میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا، دو خاص دعائیں ہیں ہر ہیبرو زبان میں، یہودی مذہب میں، اور وہ ہے شما اسرائیل ادونائے الوہینو ادونائے ایکت بروخ اتہ ادونائے الوہینو الوہینو ملک العالم. یہ دونوں ہے. شما اسرائیل ادونائے الوہینو ادونائے ایکت، مطلب سنو اسرائیل، ادونائے مطلب مالک، الوہینو مطلب تمہارا اللہ یا تمہارا مالک، اللہ تمہارا مالک، اور ادونائے ایکت، مالک ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. اور پھر دوسرا ہے بروخ اتہ ادونائے الوہینو ملک العالم، blessings upon the Lord. بروخ اتہ ادونائے الوہینو ملک العالم، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے. ٹھیک ہے، ہم آہستہ آہستہ سے ہم زیادہ بھی سیکھیں گے. صرف یہودی نہیں، ہر مذہب میں جو لوگ دعا کرتے ہیں یا منتر بولتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. پھر کیونکہ میں روزانہ کچھ ساتھ میں بولتا ہوں، تو میں وہ بھی سکھانا شروع کروں گا انشاءاللہ. شکریہ، خوش رہو، اللہ حافظ.